হ্যালো ফ্রেন্ডস, তোমরা কে কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবে না। তোমাদের বৌদিমণি দেখো কি রান্না করছে আজকে। ভিডিওটা কেউ স্কিপ করবে না। আর নিয়তি গোস্বামী চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। তো দেখো তোমাদের বৌদিমণি আজকে কি রান্না করছে। আজকে হচ্ছে শনিবার, তো শনিবারে আমরা নিরামিষ খাই। এই যে দেখো এখানে পনির ভাজা হচ্ছে, এখানে হচ্ছে পনির ভাজা, এখানে আছে পটল ভাজি। এই যে পটল ভাজি, এখানে ভাত হয়ে গেছে। এই যে পনিরটা রান্না করব কি দিয়ে জানো? এই যে দেখো এখানে আছে ঝিঙ্গার আলু কেটে রেখেছি, টমেটোটাও দিব পরে কেটে। তো ঝিঙ্গা আলু দিয়ে পনিরের তরকারি হবে। তো আমার পনির ভাজা প্রায় হয়ে গেছে, যে দেখতে পাচ্ছ হয়ে গেছে। গ্যাসটা একটু, পনিরগুলো ভাজা হয়ে গেছে তেলের মধ্যে। এখন আমি দিয়ে দিব, তেলটা গরম হলে দিয়ে দিব জিরা ফোড়ন। জিরা দিয়ে দিলাম অল্প তেলে। এখন দিয়ে দিব দুটা লঙ্কা। এই যে দেখো বেশি ঝাল দিব না। লঙ্কা দেওয়ার পরে তরকারিগুলো ছেড়ে দিলাম। এখানে পড়বে স্বাদ মতন লবণ, হলুদ, জিরার গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো। তারপরে ভাজা করার পরে তারপরে দেবো একটু, তরকারিটা একটু মজে যাবে, তেলের মধ্যে ভাজবো, তারপরে দেবো। এই যে দেখো ভাজা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ তেলও বেরিয়ে গেছে। তো এখন দিয়ে দেবো আমি লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরার গুঁড়ো। তো ওটা দেওয়ার পরে আমি দিয়ে দিব কাটটা টমেটো। নাড়াচাড়া দিব একটু, সামথিং একটু জল দিয়ে ঢেকে দেব। আমাদের বৌদি ভাজা হয়ে গেল, একটু দিয়ে দিব জল, সামথিং একটু জল দিয়ে ঢেকে দিব যাতে টমেটোগুলো সিদ্ধ হয়ে যায়। তোমাদের বৌদিমণি কিভাবে রান্না করে দেখে নাও। একটু ঢেকে দেব, তারপরে আবার দেখাবো। চলো দেখি তরকারিটা কিরকম হলো। এখন এই যে দেখো হয়ে গেছে, মশলাও ভাজা হয়ে গেছে। তেলের মধ্যে সুন্দর করে ভাজা করলাম। এখন দিয়ে দিব জল দিয়ে দিব। তো ঝোল রান্না করব, যার জন্য জলই দিয়ে দিলাম। মশলা ভাজার পরে জল দিয়ে দিলাম। এখন জলটা ফুটলে দিয়ে দিব পনির। তো তোমাদের বৌদিমণির রান্না দেখলে আজকে ঠিক আছে। তরকারিটা সিদ্ধ হলে মানে জলটা ফুটলে তখন আমি দিয়ে দেবো পনিরটা। তারপরে দেখবো। এখন এই যে দেখো সিদ্ধ হয়ে গেছে। সরি, আমি আগেই দিয়ে দিয়েছিলাম এই যে পনিরটা। তো এখন আমি এই যে ঘি দিব, এখানে ঘি আছে, তো একটু ঘি দিয়ে দিব। পনিরের সবজিতে একটু ঘি না দিলে ভালো লাগে না। তারপরে দিয়ে দিব এই যে গরম মশলা, তারপরে একটু গরম মশলা ছিটিয়ে দিব। তো বেশি দিব না, বেশি দিলে গন্ধ করবে। হয়ে গেছে আমার ঝোল। দেখো পনিরের ঝোল। তোমাদের বৌদিমণি একদম শর্টকাটে রান্না করে জানো। বসে পড়েছি
ভাত খেতে তোমাদের বৌদিমণি এই যে দেখো পটল ভাজি এখানে আছে, এই যে দেখো তরকারি। দাঁড়াও, গরম তো বাবা, নে 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 সুন্দর করে আমাকে খাও। নিয়ে এলাম উপরে তরকারি। আমার ছেলে পনির বিরাট ভালোবাসে, মাছ মাংস বেশি ভালোবাসে না, কিন্তু পনিরটা খুব ভালোবাসে। পনিরটা গরম তো বাবা, দেখো কত গরম। আচ্ছা দিয়ে খাও, এদিকে আসো। ছেলে আমার সাথেই ভাত খায়, ছেলে ভাত একা খেতে পারে না হাত দিয়ে, তো আমার সাথেই খায়। अरे तुम केक लाई हो? हाँ, बीन जैम केक। अरे वाह, मुझे तो वो बहुत हाथ दिवा ना किंतु अच्छा। लेकिन आपको हुआ क्या है दीदी? आप बहुत परेशान लग रही थी, कुछ गड़बड़ है क्या? यहाँ पर आसपास के स्कूल के बच्चे खेलने आ जाते हैं। पहले कुकिंग क्लब इवेंट में तो एक बच्चे ने मुझे बहुत तंग किया था। ऐसी बात है क्या? हाँ, वो बच्चा तो बहुत ही शैतान है, बहुत तंग करता है। यहाँ कैसा है? तुम्हें आखिर अंदर किसने आने दिया? बोलो। मैं कहाँ से आया हूँ? जाओ बेटा। संजय, तुम बिना पूछे अंदर क्यों आए? चिंता मत करिए दोस्तों, सब बिल्कुल ठीक है, तुम भी आ जाओ। नहीं, ये कमरा हमारे इस्तेमाल के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। मुझे तो ये रूम बहुत ही अच्छा लगता है, कितना मजेदार है ना। तुम्हारा मतलब रिलैक्स है ना? ये जगह ऐसे लेटने के लिए नहीं है, ये सेरेमनी रूम है। इसी एटिकेट और फ्लावर अरेंजमेंट जैसी चीजों की प्रैक्टिस करते हैं, समझे? अब तो मैं क्या मम्मी यहाँ ठीक है वाला गेम नहीं खेल सकती। मुझे बात करो, बात नहीं खेलना है, समझे? बात ना कर ले, पेट भूल ना तो बाबा। उन्होंने क्या पहना हुआ है? हम टी बना रहे हैं, पाउडर ग्रीन टी, ये टी सेरेमनी है। ओह, ये हारमोनी है। टी सेरेमनी। सुनो बच्चे, तुम छोटे हो ना, इसलिए तुम्हें ये बात नहीं समझ आएगी। तुम जाओ। मैं छोटा जरूर हूँ, पर मैं ये काम कर चुका हूँ। मुश्किल है। मैं भी कर चुका हूँ। और मैं भी। हम टी सेरेमनी के बारे में बोल रहे हैं। टी सेरेमनी। मैं समझ सकता हूँ दीदी, है ना? मैंने सुना है कि किंडरगार्टन में ये सब कुछ सिखाते हैं, इसलिए हो सकता है उस बच्चे को ये सब आता हो। क्या सच में? तो क्या तुम हमारी बनाई हुई टी पीना चाहोगे स्वीट्स के साथ? क्या कहा स्वीट्स? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, तुमसे कम तो है ना, तुमने सही कहा। ओ नहीं, तुम ना। क्या बात है? मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। तुम ठीक से बैठ सकते हो। मेरी टांगों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। मसाज चाय पीने का मतलब तो होता ही है आराम करना। अभी तो तुम ऐसे लेट गए हो। ठीक है, आई एम सॉरी। अरे देखो, ये लड़का तो नहीं मिल रहा था, सही कहा। हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। किसी ने तुम्हारे लिए। इसके अंदर ग्रीन बबल्स क्यों है? जो भी है सुंदर है। अभी नहीं। शिनचैन, तुम्हें बॉल को पहले घुमाना है। तुमने ठीक कहा। तुम्हें तो सच में पता है। देखो देखो, मैं ये कितनी तेज घुमा सकता हूँ। रुक जाओ। बंद कर दो तो हमारा पीने से पहले टी बॉल को इस तरह घुमाया जाता है बेटा। देखो ऐसे, समझ गए?